देख भाई आग बेले आम धान काटुलु सका धान काटी जीवु धान काटी जीवु सका घड़िए जो लोक धान काटी डाकी आनी मुझे तोर घड़िए कम कर धान काटी जीवु एटू धान काटी जासबू गाधुआ को खाई खाई आसबू खाई जीवु खाई गलापर देखू जे धान मूल पड़ चाल घर सब आमर मूल पड़ छेदबू धान हला छेदबू जहाँ 10-15टा जहाँ तो भाग पहला जी जन आम जाइए पहला तो हला तू बहबू मो हला मु बहबी एटू हला बही राति घड़िए दिगड़ी जाके भी हला बुआ हो नटकण धरिकी ना एमती नटकण धरिकी बुआ हम एटू बुआ हम आसिकी भाई गाधे माने धोई दुआलु खाई सन्ध्या शोबू राति गोटा करू बेंगाला हम गोटा करू जे तू जी जी काटी जाइछ जहाँ बिल काटुच कि तुम काटुच तुम बलद आनी आगुआड़ू ता आगुआड़ू ता आगुआड़ू बलद आनी एकाठी करू एकाठी करी जहाँ जी जी काटी जाइए डाकबू डाकबू जे आस बेंगाला करिया एटू सी आसबे सब एटू बेंगाला भल जोटी हाणी मारी सब राति पाई पाइला बेलू बेंगाल फिटब एटू बेंगाल फिटला उचुला उचुली करके नाई एटा उड़े उड़ा देकी जी हारी पुणी धान काटी जा उड़ा उड़ी करके पुणी धान काटी जीवु माने गध घुषुरी नाके मनीष भी खटुले ये गध घुषुरी ना खटुले एबे सर बाहरला तो धान कम होता गुंठ 20 गौणी 25 गौणी होता एबे सरकारी धान बाहरला तो सार नथिला खूब माने आम देखिए मत 70 वर्ष है ना आम देखिया विचार सार नथिला एटू आसला गोटे आम गोड़ी सारटे सेटा गंडे गंडे देकी जाते कले आपर जो स्वर्ण धान आसला 1999 मसीहा पूर्व स्वर्ण तो आगुरी आई चारि 1966-67 जो स्वर्ण आसला जानू ओडिशा को लक्ष्मी ठाकुराणी विजय कले से विजय कले से स्वर्ण धान जोटा पौटी होता दीपौटी जोटा दीपौटी होता 2.5 पौटी एमती जोरे धान फलिला आउ लोक ट्राक्टर आसला किए हल कर पुणी राति हल भाई 4टा बेलू राति 1-2टा हल जोटिकी नबू 2टा लेके जानू जिते चलू जानी 10 किलोमीटर भी चलने ताठू कम पड़ो हल दांडी बुली 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 1-2टा जी निकुचा भी 2.5-3टा हम हल फिटेला बेलू हल फिटे आसबू गाधे खाइबू शोबू पुणी हेत कौन एत भाई खटणी की पेट पुरु ना भोकर लोकंर ए भोक मर न से भोक आसे भोक मर ना चलाबाणी तो नाच मैंने कौ चलाबाणी खाइच बापा बाप आम हल बुले छुआ गांडिया गांडिया बाप जो बुले तो आम गांडिया जो भात खाऊ बिल से कइया खटा आउ भात सी बहुत सुआदिया एमती सुआदिया जोटा कि आजिकल सेमती आ स्वाद ना से भात पखाड़ भात से देशी चाउल धान सब से बासुला भात पखाड़ हांडीटा खोलीदे बासेना ताकू भात खाइबू आउ छुआ एमती भाई हेत देह बहुत कष्ट लोक थे एवं कल मेसीन आसला ट्राक्टर आसला ट्राक्टर आ बलद जोटा ना हल जोटा ना सब पैसा पर है आम जो शगड़ निज शगड़े निज बहबू आउ निजे धान बुणिलु निजे पुणी हला आणिलु पैसा जमा खर्च होता तेणु तासर बहुत लाभ थिला एबे गांडिया गांडिया मेसीन गला काटिला मेसीन बेंगाला कला ट्राक्टर आसला धान कला ट्राक्टर धान बोहिला सबू कला खाली खर्च 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 सब चलला अधिका धान है कौन खर्च चलला आउ से जुग ए जुग से बहुत फरक होगा धान आमर देशी धान होता एटा 15 गौणी पौटीए 25 गौणी 10 गौणी गुंठ सब फलुला जो लक्ष्मी ओडिशा को जो स्वर्ण धान आसीगला एटा हूँ 66-65-66 मसीहा कथा 66-67 स्वर्ण धान टी आसला स्वर्ण धान टी जो आसला जुगटी है लोक सन स्वर्ण धान से जाणी सी जमी आसगला जाणी लक्ष्मी ठाकुराणी ओडिशा को आसीगले आउ स्वर्ण धान आसला ताकू बुणिले लोक 2.5 पौटी 3 पौटी जोटा पौटी होता 3 पौटी 2 पौटी कमान अनुसार है से लोक उठी बसिले से स्वर्ण धान से जाणी जो दिन स्वर्ण आसला से दिन माँ जाणी आम ओडिशा को आसिले हाँ माँ जाणी आम ओडिशा को विजय कले से तापर तो ए सरकार विभिन्न प्रकार धान बाहर स्वर्ण को तथा लोक छाड़ुं स्वर्ण को स्वर्ण सारे कहीं लोक भी स्वर्ण को एवं सुधा छाड़ू ना
ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ହେବେନି। ଏମିତି ହେଇକି ଭାଇ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଆସିକି 70 ବର୍ଷ ମତେ ହେଇଗଲା। ଏମିତି 70 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏଇଟା ଆଉ। ଯୁଗ ଆଗ ଯୁଗ ଥିଲା ଭାଇ, ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ପାଉନଥିଲେ। ଆମେ ବି କହୁଛୁ, ଲୋକ ରୁଟି ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ରୁଟି ନାଇଁ ମ ରୁଟି ପାଇବନି, ଅଟା ତମେ ଯାଉ କରିଦିଅ। ଅଟାକୁ ଯାଉ କରିକି ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ବି ଖାଇଛୁ ପରା। ଆଉ ସରକାର ସ୍କୁଲକୁ ଦବ ପାଲିସି ଗୁଣ୍ଡ, ମକା ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ଯାଉ କରିକି ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଗହମ ଚାଉଳ ଆସିବ, ଛେଦରା ଗହମ ଚାଉଳ, ତାକୁ ଯାଉ କରିକି ଖାଇବେ। ଏମିତି ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଥିଲେ ଲୋକ। ଭଗବାନ ସେଇ ମା ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ଜାଣିକି ଭାଗ୍ୟ ସୁଧୁରିଲା ଆଉ। ଆଗରୁ କଳକାରଖାନା ଭଲ ମନ୍ଦ ନଥିଲା। ଏବେ କଳକାରଖାନା ହେଇଗଲା, ଛୁଆ ପିଲା ପଢିବାକୁ, ଛୁଆ ପାଠ ପଢିଲେ, ଯିଏ ହଉ ଯୋଉଠି ଦୋକାନ କଳକାରଖାନାରେ ଯୋଉ ଅଧା ଶିକ୍ଷିତ ହଉ ଯାହା ହଉ ପଢିକି 2 ପଇସା ସବୁ ରୋଜଗାର କଲେ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁଧ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ କନା ଆମେ ଆକାଶ ପାତାଳ କହୁଛୁ। ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା। ଆଜି ଛୁଆ 5 ହଳ ଚପଲ ଆଣିକି ଘରେ, ଆଉ ହଳେ ଥିବ ଆଉ ହଳେ ଆଣ, ଆଉ ଗଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ। ଆଉ ତୁ କହିବୁ ହଁ ନନା ବଢେଇ କହୁଛି, ଏବେ 2 ବସ୍ତା ଡ୍ରେସ ନେଇକି ମୁଁ କେନାଲରେ ପକେଇକି ଆଇଲି। 2 ବସ୍ତା କେନାଲରେ ଡ୍ରେସ ପକେଇକି ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆଣୁଛ କାହିଁକି ଏତେ? ଏ କଣ ସଂସାର ଆଉ ନାହିଁ? ଆଉ ଟିକିଆ ନା ମଳିଛିଆଟା ଆମେ ଆଉ ପିନ୍ଧିବୁନୁ। ଏ ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ଆଉ। ଯୁଗ ତେଣୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଆଗେଇଛି କିଛି କହିବାର ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ବା କହୁଛି ସେତେବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅମଳା ଲୋକ ସିଏ 13 ମାସ ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତାସକେଣ୍ଡ ସହରରେ କଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ 13 ମାସରେ ସିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷରେ କୋଉ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନା, ସେ ତ ତାସକେଣ୍ଡ ସହରରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ ତ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି 50 55। ଇଏ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହବ ହବ ଆଉ। ରଖିଛି ଏଇ ଦୋଟରେ ଜାଣି ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ସେବା କରିକାର ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ତ କରିବନି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା, ଏଇ 2ଟା ମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈରୁ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଗିରି ଉପ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 2ଟା ରଖିଛି ଆଉ। ହଁ ତାଙ୍କ ସେବା ତ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ। କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସିଏ ଚୋକଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଏ କ୍ଷୀର ବି ବିକିକି ଚୋକଡ଼ ଆଣୁଛୁ। ହଁ ତାଙ୍କ ସେବାଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ। ସିଏ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ସିଏ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସିଏ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଇନା ପରା କହୁଥିଲି ପୁଅକୁ, ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ତୁ ଦେଇଦେ, ସିଏ ନଦେଲେ ମୁଁ ଏଇନା ସିଏ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କଣ ଏଇନା ଖାଇବି? ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଅସଲ, ଏଇଟା ବଡ କାମ ମୋର। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହଉଛି ଏଇଟା ବଡ କାମ।